पूरा तेल छिटका माइला देखुन पूरा जमी छिंछतर फाटिला जमी बोमा भाई पुओ पिला रोसई जहाँ हम हम आउ दे पकई पकई घाटी दी जहाँ हम सांग मैंने अंडा झोल करी देखो गोड़ कौन है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जगह पूरा जाई तेल देखुवे छिड़किला जे अवस्था खराब कर देइछि। हे भगवान आउ अंडा खाइबी नहीं जीवन में तेल छिटका मारछि के देखुछन ना ये जाल जल नथला एमिति जलला जे अवस्था हालत खराब। ए बो आउ जमा अंडा जीवन रे खाइबी नहीं से देले भी मागणा आउ खाइबी नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है कर्मर फल आउ ये बो आउ खाइबी नहीं अंडा आउ जीवन में खाइबी न खाइले यही पीढ़ारे बसती देखुन तेल कौ जाए आसी छिटकी ओह पेस्ट मारी पोड़ुची प्रबल जोरे ओह अंडा भी पोड़ी जाइए आउ नहीं अंडा पोड़ीगला मो गोड़ भी पोड़ीगला। ये भगवान आउ खाइबी हाथ में भी पड़ी टे जहाँ हम देखा अंडा झोल खाइला बेले जना पड़ो। आपण मैंने भावुवे ये पानी कौटू आइला ये पानी मु ट्याप पाख दौड़िकी जाइकी पकईदेली बोली बंची जाइए कौन हम देखा अंडा झोल आग खाइला तापर आ कथा बुझा हम। हाँ झोल खाइला आ कथा बुझा आलो बोपा ओह बो तो छुईब नहीं तार पार्वण चलती मु खाऊली जे भगवान अभिशाप देले जाइलु अंडा तुम सबुदिन तुम खाइब गुड़ाक सब कुकुड़ा नात मारा भाई सत कथा कुकुड़ा नात माइला आउ खाइबी नहीं जीवन में आउ अंडा झोल करी नहीं कि अवस्था भोगीबी तुम ठाकुराणी पाखे चली पूजा तुम कह आम अंडा खाइबू माछ खाइबू मांस खाइबू चिकेन खाइबू नाई नाई आउ खाइया नहीं तो कथा मानिबी एथर कहला सत्य तो कथा मानिबी सेगी कुकुड़ा तुमको देला अभिशाप नहीं सत्य तो कथा एथर को मानिबी आउ जमा ये पार्वण फार्वण जमा खाइबी अंडा फंडा किसी नॉनवेज छुईबी नहीं कार्तिक मास पूरा पालिबी ना सतरे ठाकुर अभिशाप देले सतरे देख देख कौन है पूरा तेल छिटका माइला देखुन पूरा जमी छिंछतर फाटिला जमी बोमा हिरोसीमा नागासाकी ऊपर जो पड़ी नथला जापान ऊपर बोमा पकईला अमेरिका से भाया आटम बम पड़ा पूरा मु दौड़ी सीधा से मुझे ट्याप पाख दौड़ी सीधा एथर मानिया तो कथा मानिबी तो टे ठाकुर डाके एमती न फाटू आउ तो खाइबी नहीं अंडा। भाई पुओ पिला रोसई जहाँ हम हम आउ दे पकई पकई घाटी दी जहाँ हम देखा सत कथा कौच आज्ञा पुओ पिला रोसई किसी गा आ मुंड ठीक न थाए ये अंडा खोल पड़ी अंडा से जाल लिभिगला आपको देखला बेलू सी लिभिगला ताकू देखला बेलू सी पोड़ीगला क्या देख आपन को देखा चाहूँगी सी कौन हो मोबाइल टे वीडियो कला बेलू सी लिभिगला हाँ आपको टे न देखला बेलू ये पोड़ीगला कौन कर मनीष जाल टे जलू ना चुली जाल रोसई मस्त लगे से गैस फैस नक सीधा चुली की पलि आइली जे चुलीटा भी हैरान कर पूरा 1000 थर लिभिगला जहाँ जो पाँच पूरे दिए केमती हो जाऊ घाटी घुंटी देले देखा जाऊ कौन हो पूरा देसी स्टाइल हो जहाँ हम आते जोर जाल जलूला जे पोड़ीजी टे पानी देदेबा बास पानी देकी टे कषिदेले कषि हो ना कौन कहते एमती हुए टी बो डांग आणिकी देलानी कौटू पाम्परा माम्परा कौटू आणिकी देलानी से जलिब बोली कहूँ पकई दी 2-4टा बास जली जा रे हे जा रे। कला 1000 थर लिभुची पड़ू खाली लुणटा पड़ो तो पानी देला परे ना ओके ओके चाखिया आज मत तो नाम देती मो गोड़े पड़ी तेल आ चाखीबी आ छाड़ी ताकू भुरभुर भुरभुर हो जो कड़कड़ साउंड शुणिले टे भल लगे सत कह सांग मैंने ये कड़कड़ कड़कड़ साउंड करेईर मस्त लगे
ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଖାଲି କଷା ଦେଖିବେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବେନି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାକରୁ ଝାଳ ବାହାରିକି ପାଟିରେ ପଶିଲାଣି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବି ଲଗା 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 ଏଥରକ ଆଉ ଜାଳ ଧରିଲା ଆଉ ଲିଭିବନି ବଢ଼ିଆ ଜାଳଟା ଆଣିଛୁ ଶୁଖିଲା ଜାଳଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କଷିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ହାତଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ମୋର କିନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଷେଇଆଟା ମୁଁ ଆଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇ ତ ଭୁରୁଭୁରିଆ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ବାସ୍ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଘୋଳେଇ ଘାଳେଇ କଷିଦେଲେ ରେଡ଼ି ଆଉ ୱାହ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଅଛି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଯା ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ନା ଆଁ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସୋ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆଳୁଟାକୁ କଷିଦେବା ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ବା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ ସଇଲା ରେଡ଼ି ଆଉ ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ପୁରା ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବା ଆଉ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁରୁ ହେଇ ଫୁଟେ ସେଗୁଡ଼ା ମଜା ଲାଗେ ପୁରା ଜାଳ ଚୁଲି ଜଳିବାକୁ ଇଏ ଭୁରୁ ହେବାକୁ ପେଟ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଡାକିଲାଣି ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା ପାଣି ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି ନା ଆଗକୁ ମାତ୍ର କାମ ତ ମୁଁ କରୁଛି ନା ଆପଣ ଟିକେ ହଁ ମାରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେବେ ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ଆଜି ନେଟ୍ରେ ଦେଖିଲି କି ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ତ ଅଣ୍ଡା ଦିବସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଜାଣିନଥିଲି ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫାଟିଗଲା ଆଜି ତ ସେଠି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଛାଇରେ ଆସି ବସିଛି ସେ ପୁରା ଚୁଲି ହାଉ ହେଇ ଜଳିଲାଣି ଗବ ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି ତ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ତାଙ୍କ ଦିବସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ମାନେ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନା ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲେ ଆଉ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ କାମ ଅଣ୍ଡକମ୍କୁ ପକେଇଦେବା ରେଡ଼ି ଆସିଗଲା ଲାଇନ୍ ଯାହା ହଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଗରମ ଭାତକୁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଓହ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ହାତ ଚାଲୁ ଏଥରକ ଚାଲୁ ହଁ ଚାଲୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଉ ହଁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲେଖିବେ ନା